everyone. My name is Linmark Tejada Salbame. I'm reporting the subject contemporary world. Criticism to the exciting model of global food security. Existing model of the global food security face several major criticism. First, they ignore the power imbalances within the global food system. Food production keep increasing, yet many people still do not receive enough because food is not available where it is most needed. Daghan gihapon ang kulang og pagkaon kay dili kini magpabilin o mahimong naa sa lugar nga pinakakinahanglan. Second, the trade-centered the market-driving approach to solving hunger often benefits industrial agriculture while leaving small farmers, especially in developing countries, more vulnerable to hunger and malnutrition. Bali ang nagpasabot sa ikaduha, napamaagi nga ang pag-trade og sa pinadagan sa merkado sa paglusbad sa kagutom mas napabor sa industrial ang agriculture samtang ang gagmay nga mag-uuna labi na sa mga kabus nga nasod mas nabutang sa paligro sa kagutom ug malnutrition. Third, this model failed to address the social and political conditions that influence how food decisions are made. At new to technology have improved production in some ways. Many small farmers remain unsupported, neglected, as pushed to into floor unproductive land. Katulo, wala natagad niini ang mga modelo ang sosyal o politikal nga kahimtang nga naapektuhan unsaon paghimo og desisyon bahin sa pagkaon. Bisan pa nga ang bag-ong teknolohiya nakatabang og paayo sa produksisyon sa ubang lugar. Daghang gagmay nga mag-uuma ang napabiling walay suporta, napasagdan o gipangduso ngadto sa kabus ug dili call for a new model that empowers local communities to control their own food system. This new approach involves the democratization of national food policies and the creation of localized food supply chains.